Day 5 na rin namo guys diri sa Hong Kong. Nya mao na sad niya ang atong last day, so ato ning suliton. So what's up guys, so last day na rin nato diri sa Hong Kong no. Nya kay gabi pa man among flight pabalik sa Pilipinas guys, so ato sang suliton ang atong last day no. So mosuroy usa ta. Og karon guys ni balik dita diri no sa Avenue of Stars kay wa ta kalaag diri og buntag. Nya naapod ni siya mga recommended kaayo nga tourist spot. Nya mao ni ang first nga tourist spot day guys no, ang Hong Kong Cultural Center. Nya pag human natag picture guys og video, so nilakaw ra ta guys no kay tapad ra pod niya ang Hong Kong Clock Tower. Nagtapad ra din sila tanan diri guys no sa Avenue of Stars. So diri mo makita guys ang sikat kaayong tourist spot nga free ra guys no, ang Cultural Center, Clock Tower og Bruce Lee statue og uban pa guys. So ayaw gini ninyog palagpasa og naa mo sa Hong Kong. So pag humana mo glagla guys, so nibalik dayon mi sa among hotel no para makapanghapil na sa ta guys no kay murag ubay-ubay gini da, murag usa ka maleta gini ang pasalubong. So ato na lang gining gisulit guys no kay di mata pirmi mo ari og Hong Kong. Nya padong na mi sa airport ron guys no. So gikan sa Causeway Bay padong sa airport guys kay nagbus rami. Og mao to guys na narita diri karon no sa Hong Kong International Airport. Nya mga 2 hours kapin ra di ang biyahe sa bus guys no padong sa airport. Nya pag abot na mo guys nag self check-in dayon mi no para mag-relax na ta dire. Para sad magapangita pa may kakan-an guys kay ang oras sa mong flight guys kay 7 PM pa. Og karon guys pag humana mo kaon nilargo na lang mi sa mong boarding gate no kay puwerte ra bang layo ika 68 nga boarding gate. Nya kaning Hong Kong International Airport guys puwerteng dakuha no na 500 kapin ka boarding gate. Puwerteng dakuha guys nya nindot sad kaayo. Og kapuya na kag nilakaw guys waray problema kay nara poy walkie later dire no. Bye bye Hong Kong na guys. Till next time na pod kung ano sa ata makabalik diri pohon. Card found in your seat pocket. This aircraft is equipped with emergency exit signs found in the cabin. Cabin crew to take out stations. Landed ng gidta diri no sa Mactan International Airport og thanks God kay safe ra ta naabot diri. So human na gid atong paglaag-laag didto sa Hong Kong guys no. So asa ra po kaha sunod trip nato pohon. Og diri na lang pod tama ng atong vlog guys no. So see you na pod sunod vlog. Bye.